Hi guys, this is Max and welcome back to my channel. For today's vlog, I'm gonna take you to Kalangaman Island. But before anything else, we must first listen to this. Of Kalangaman Lifeguard Station, Balabol Area, Medical Station, Pavilion, Tourist Police, mayroon doon Coast Guard, Docking Area, Island Chapel, and Kalangaman, Kalangawi side, ito po yun, scuba at snorkeling. Meron tayong prohibited island, bawal tayo magdala na use of soap, shampoo, conditioner, bawal doon. Loud instrument, fishing gears, portable generator, making bonfire, bringing pets, use of styrofoam, unbreakable bottles must be returned to the mainland. For example, yung mga bote, balik lang po natin sa mainland, please. No smoking the public places, please smoke a designated area only. Take note, ato lang sa segregate mga basura. Alihog. Okay, thank you. Okay, so let's continue. So padung nami ani, perfect kaadyo ang panahon ani adlaw. Init kaadyo, Mr. Sun is out, even the clouds arang ninduta, so everything was really perfect that day. Hapit na tamo abot. Medyo mabaw na, makita na nato ang mga bato. And in a few minutes, mudunggo na ta. And here we are, bucket list unlocked. Welcome to Kalangaman Island, where you can relax and enjoy. As expected, arang ninduta siya daring lugara. Pagkakita no sa ani ijang murag iko, usara dyan yung sod sa utok. Murag dyan pito-pito o porma. And after naman nakita ang perfect spot, naglaroy-laroy namin. Suroy-suroy, wandering around. And he found this interesting kayak. Diyan murag na plan na po nga pupalit ko nuking ato. So, ginoon ko, Diyos ko, ala, dyaw na taon, Lord, kinanay duha. Gasto na kadyo. And by the way, guys, we didn't rent a cottage. We just brought our own tent. And if you are planning to visit here, then I'm gonna give you tips. If you're a group, then it's better for you to rent their cottage worth, I guess, 700. And if you are a couple, then it's practical to bring your own tent. But if you don't have any, then you can just rent for, I guess, 400 pesos. But not here ha, dito mo rent sa tourism's office before mo matabok diri ah. Ang Malongkong Kalangaman Island. Bruh. And here we are. Ikapoy na og baktas-baktas, giinitan na, so naglingkod sa amin, nagkaon mig popcorn. Og di na po'y bagong ning abot do nga kuan bangka. Mag-overnight pa siguro ni sila. Tanawa ra gud ang kanindot sa buhangin, guys. Arang ninduta jud, arang kaputi, then ang clouds po arang ka perfect kaadyo, arang kanindot ilang mga formation, na amaze ko. Uy hala, na may nitika nga. Lapad buko-buko. Actually, guys, this is our late anniversary date. Nagplano mi a week before sa among anniversary, but unfortunately, ang among anniversary is natuno nga school days. So, dili pwede nga bidyaan na mo ang ahong bata nga ting eskwela. So, we waited nga mo bakasyon, or I mean weekdays. So, it's late, but it's okay. Wa sa klase, wa eskwela, pero wa gyapon na mo dadaa kay kung ingani manggudno nga tabugonon og dagat kay mahadlo ko jud ko mo og bata kay what if, diba? Who knows? At least kung kamera can survive, we can help ourselves. Pero kung na'y bata, ay Diyos ko Lord, murag arang ka risky ka adyo para naho. So it's better nga adto lang sa sabay. And we promised to him naman na amo sa sang dadon og gala, but dool ra, I mean diha ra sa amo dapit dili tabukonon og dagat. And it's a good thing rin naman para sa couple nga minsan, diba, kamurang duha makapag-date, makapag-heart-to-heart talk, makabanding to release the stress, diba? So unsa man,
Sakto ko o sakto ko? Nagpadadyon lang ubak tas kay mo adto lagi ko ng mistumoy. Kung ningunong ka rejot. Para maglibot-libot. Naunsa lagi ka girl, nagdupa-dupa na ka. Hala sige libot. Pero malurong. Pero nalurong jud ko ana guys, pagka humana na nalipong ko oy. Kaya nga lagi nagalibot-libot ko diha. Pag-abot na mo sa tumoy, picture gamay, then balik na pud mi sa among agi kay sunset na og nag set up na mi sa among tent og nag early dinner na pud mi kay aron diba ni kahuman relax na lang, tagay-tagay na lang og mo ni among dinner timing kay dihay nagbalik siya og tuway sa among silingan, so among gipalit then amo pong gidadiri then diha man pug koy butter sa among gida pero murag na sobrahan og luto sa among braimor murag na uga-uga og before mi ni kaon murag nagpangamay jud ang dagat morning lusob na pud ko pero murag lain man murag lahi may plano ani murag ngihi siguro murag nangihi jud ko anong panahon na guys kay hiun ko unya gitapuan ako kadto sa CR mas lamay naman diha na naman ko mangihi buguya kadto ni bata oy pasagdahin na lang guys malmalanag jud rong kuan diha takubo and while nangaon mi mo ni among view diba perfect paradise. Then pagkahuman og kaon nagsuroy-suroy ko kay naghuwat ko sa tuloyang paglubog ng araw charot. Nagsuroy-suroy kay wala pa man dili pa man ngit-ngit and here's kuya nanikalit lang og uho. So he said hi, so I said hi too. Charot, hindi nag-hi lang siya dun sa vlog. And look at this, boom, wow. O diba? Perfect. Heaven na ba ni? Charot. Palubog na ang adlaw mong nag-set up na mi sa among tent. Ug diri na mo napili nga mag-set up sa among tent kay talikod siya sa adlaw kay didto magud sa atubangan bantaang siya sa init. Although white sanded to og diri medyo rocky pero mas nice diri kay talikod lagi sa adlaw og dili kadyo init. So pagkahuman na mag set up naligo na pud ko na digit ko ka-resist sa dagat oy ambot og ngano unsay naa sa dagat naa sa tubig nga adik man jud ko sa tubig oy ganahan jud ko maglangoy-langoy ganahan ko magutong-utong diha og diha mi gikan ganiha nag-snorkeling mi nag free diving mi sa ahong braimor og nakakita mig mga takubo aron dagko ang takubo mga 10 more than 10 siguro pero ingon siya sa una ko nung aron naghana ko na diha but ambot ko nung anong wa na so gamay na lamang at ito na nga the beautiful sunset parang kanindot guys and that's it. See you tomorrow. Thank you for watching guys. Have a nice day everyone. Bye bye.